a conceptual paper and research article. So I have to ask you to find a journal that related to your major. Karena kalian kan science ya, jadi boleh sekarang I'll give you 10 minutes, 10 menit untuk mencari jurnal artikel yang berhubungan dengan jurusan kalian tentang pendidikan IPA. Apapun, boleh tentang pendidikannya, boleh tentang IPA-nya, masih yang relate lah dengan jurusan kalian. Is there any question? Journal artikel is yang ini ya teman-teman, kayak hasil research. Yes, it should be in English. Jadi nanti di Meet ini saya akan mengajarkan kalian, jadi dari jurnal itu gimana cara membuat slide-nya. Ini karena teman-teman kan belum membuat paper sendiri, jadi kita pakai papernya orang lain. That's why I ask you to find a journal that related to your major. Okay. 10 minutes
Okay, is there any difficulty in finding the journal? Apakah sudah dapat jurnalnya semua, teman-teman? Sudah semua atau ada kesulitan dalam mencari jurnal, teman-teman? Karena there is no response berarti udah dapat jurnal nih ya. I will continue. Udah dapat jurnal. Nah, number 1. In a slide, you have to pay attention on the titles because this is a whole presentation and individual slides. Jadi bagaimana cara membuat titles that it is interesting ya. Okay, the first one. Yeah, make sure your title is not too technical for your audience. So the title is the title on the research paper and the title on your site should be different. Harus berbeda. Because the title of your presentation is like an advertisement for a product, so consider not using the title of your thesis or paper as the title of your presentation. Jadi ini nanti ya, the goal of this class itu untuk mempersiapkan teman-teman nanti presentasi dalam seminar proposal dan juga untuk ujian skripsi. Because you are urged to use English when you are presenting your research proposal and also your research. Jadi ini akan bermanfaat untuk nanti kalian untuk mempersiapkan diri. Ini number 1 adalah title of your presentation should be different. Jadi tidak boleh menggunakan title dari judul tesis kalian, judul paper kalian, judul skripsi kalian. Ya, harus digarisbawahi. Jadi ini kita ubah mindset yang lama. Kalau misalkan kalian presentasi, pasti kan yang digunakan adalah judulnya. Yang ada di paper diambil, dikopas buat dijadikan di PPT. No, but not there. Good. Jadi, the first thing that you have to change adalah judulnya dulu yang harus dirubah. How? Ini. Number 1. For example, the technical atau yang ada di papernya, judulnya A Pervasive Solution for Risk Awareness in the Context of Fall Prevention in the Elderly. Ini judul dari paper kalian. And then, teman-teman harus rubah menjadi non-technical. Dirubah, ini judul PPT-nya, menjadi non-technical, jadinya yaitu Stop Your Grandmother from Falling. Nah, sangat berbeda, but it is more interesting. Jadi, ketika audiens baca slide kalian, itu akan lebih tertarik untuk menyimak apa yang akan kalian sampaikan. That's why the title it will be important part. Jadi dirubah. Gimana Miss Alfi cara merubahnya? Number 1, you have to understand what is the content of your paper is. Judul itu kan menggambarkan isi. So you have to know isi dari jurnal itu apa? Isi dari skripsi kalian itu apa? Bisa kalian lihat from the results of the research. Bisa dilihat dari result atau konklusinya itu apa. And then you can change it into imperative. You can change the title into imperative. You can change the title into question. This one, question, or you can change the title into verses. If the technical or the journal is about advising someone or narrating someone to do something, atau meminta orang lain gitu untuk melakukan sesuatu, for example di sini a pervasive solution for risk awareness in the context of fall prevention in the elderly. Nah, berarti kan ini memberikan solusi kan. Berarti you ask people to do your solution kan, untuk melakukan sesuatu. That's why you can change it into imperative.
menjadi kalimat perintah. Jadinya, stop your grandmother from falling. Nah. Terus kata grandmother dari mana misalnya? Dari kata elderly. Elderly adalah orang yang udah tua. Di sini subjeknya, maybe the content of the research is about grandmother. Mostly resultnya itu adalah lebih ke grandmother yang sering jatuh. Ada grandfather tapi not massive, nggak banyak. Jadinya yang dipakai judul agar menarik adalah pakai grandmother. From falling di sini. From of fall prevention. Nah, jadi lebih menarik diganti jadi stop your grandmother from falling. Karena di sini meminta untuk melakukan sesuatu. Oke. Second, bisa pakai pertanyaan, teman-teman. If, kalau di sini, ini kan lebih selling something ya. Kan ada sometimes itu journal or article that the results is wants to persuade someone to sell something. An evaluation of the benefit of the application of usability and ergonomics principle to consumer goods. Berarti kan ini evaluasi dari keuntungannya kan, benefitnya ini. Berarti ada apa kok dievaluasi? So you can just, I had this product, how the hell does it work? Tapi kalau untuk presentasi secara akademik, maybe it's not good ya, because it's informal. Ini terlalu informal. But it is interesting. Atau diganti seperti ini. How can we get nucleic acid based from biocompatible polymers to living cell? Jadi kalimat pernyataan yang kalimat positif ini dirubah menjadi kalimat tanya. Ini yang paling mudah. Cara yang paling mudah untuk memberikan and validation of a carrier to subtle nucleic acid based drugs from biocompatible polymers to living cells. Berarti kan lebih ke prosesnya. Berarti pakai kata how. How can, bagaimana cara we get nucleic acid based drugs from biocompatible polymers to living cell. Shuttle, a carrier shuttle. Jadi kalimat pernyataan dirubah menjadi kalimat tanya. Ini yang paling mudah. Yang terakhir, if the journal or your research is about membandingkan dua pertanyaan. So you can use verses. Misalkan judul dari jurnalnya adalah Investigation into the Perpetuation of the Classic Stereotypes Associated with Lawyers. Jadi dia menginvestigasi dari si stereotype lawyers-nya ini versus reality. Berarti kan dia akan membandingkan atau memberikan perbedaan antara dua hal. Misalkan kalian bisa menggunakan versus lawyer stereotypes versus reality. Titik 2, spot the difference. Nah, penggunaan titik 2 seperti ini, itu juga akan menarik teman-teman. It's also interesting if you use it for paper or even the title of the slides. Jadi, teman-teman, misalkan nih, judulnya itu tentang, kalau pendidikan IPA itu, teknologi 2. Pertama, ditulis topik besarnya apa? Bioteknologi, titik 2. How we use them. Bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, itu akan lebih menarik daripada teman-teman menggunakan kata the effectiveness of biotechnology in bla 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 bla. Itu judul papernya. Tapi kalau di slide, kalian bisa tulis biotechnology, how we use them. How it is compatible. How it is useful. Nah, itu akan lebih menarik untuk membuat judul. From the title, is there any question? Masih judul? Is it clear? Clear. Next. Nah, remove all redundancy from your title, but don't be too concise. When you have decided on your title, rewrite it removing redundant words in square brackets in the examples below and leaving only the keywords. So, sometimes in a research paper, the title is too long, panjang banget, ya kan teman-teman? That's why in your slides you have
not to write all of them. Yang cara yang kedua yaitu by removing the redundancy. For example, the lignocellulose biomass will change. Misalkan di papernya ada tulisan review, nggak usah ditulis, kan kita udah tahu kalau itu review. Coret. Jadi judulnya tinggal ini aja. Second, a study using base in Andalusia with moisture technique. Kita hilangkan kata yang sebenarnya kita sudah tahu, teman-teman, atau your audience have already know about it. Misalkan a study, an investigation on, misalkan a research on, a review on. Nah, itu dihapus aja, langsung ke keywords-nya. Only the keywords. Ini dicoret. Langsung, keywords-nya apa? Verb-nya apa? Kata kerjanya, yaitu producing bread in Andalusia. Nah, sometimes tempat ya, nama tempat itu juga perlu ditulis, kadang tidak perlu ditulis. Misalkan a study on peer teaching in SMP 12 Surabaya. SMP 12 Surabaya ini tidak perlu ditulis. Langsung aja peer teaching with. Nah, jadi tempatnya itu tidak perlu ditulis. Tapi kalau menurut teman-teman memang penting dan perlu banget mau menekankan tempat itu, that's okay ditulis. With the acid moisture technique. Nah, kadang tekniknya juga tidak perlu ditulis. Karena kita udah tahu kalau acid moisture itu adalah bentuk teknik. Kayak misalkan peer teaching technique. Langsung aja ditulis peer teaching. In mana? Peer teaching with quizzes gitu. Jadi langsung the point ke keywords-nya. Itu pun juga seperti ini, development of, ya push, issues of juga. Jadi langsung directly ke title atau keywords-nya. Nah, however, don't remove too much. And now analyze this problem. Nah, coba teman-teman analisis. What's the problem in this title? An innovative first-year PhD student scientific English didactic methodology. Memang tidak ada a study on, a review on, tapi there is a problem with this title. Kira-kira apa? Is there anyone can answer? Innovative first year PhD student scientific English didactic methodology. What's the problem with this title? English-nya bisa dihilangin. Oke. Next. Ini salah nih teman-teman. Nah, di sini problemnya adalah don't remove too much. Kira-kira apakah arti ini, apa judul ini itu bermakna atau tidak nih teman-teman? An innovative first year atau multi makna malahan. An innovative first year PhD student scientific English didactic methodology. Nah, when you start reading it, it seems to have one meaning, but when you finish it, it seems to have another meaning. The problem is that this title is a string of adjective plus nouns that acts as adjective. Jadi semua di dalam judul ini adalah adjective. Akhirnya memiliki multi makna. Maknanya tuh banyak jadi yang teman-teman untuk menafsirkannya. Ya. Jadinya ini an innovative first year PhD student atau an innovative first year PhD student scientific English. Yang mana nih? Scientific atau PhD student scientific English atau
scientific English didactic methodology atau deductive methodology. Nah, itu akan kita bingung. That's why banyak dikurangi. Tetapi harus tetap memiliki one. Nah, ini good titles put number 1 the adjective next to the noun it refers to. Jadi adjective, masih ingat waktu grammar, adjective noun. The innovative refers to metodologinya, bukan ke student. Jadi innovative methodology, an innovative methodology. Harusnya seperti itu. Have a verb. Dalam judul pertama tadi adjective noun susunannya. Have a verb. Ada kata kerjanya, ya. When you do a research means something, right? Analyzing, for example, implementing, for example, ya kan? Apalagi biasanya judul skripsi itu. Dan juga ada preposition for and to that show you about sebab dan akibat. For apa, untuk apa. There is aim. Contohnya, biasanya kita akan menemukan judul itu seperti ini. The implementation of sustainable strategies in multinational companies. Yes, it's a title, but it's not good. The good one is implementing sustainable strategies in multinational companies. Jika ada verb di depan, using ing, pasti menggunakan ing, teman-teman. Langsung sustainable strategies, adjective, noun, dalam apa ada preposisinya? In, atau for, atau to, atau of. In multinational companies. Lihat lagi. Tough seems. Nah ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Jadi misalkan kalian punya teknik baru nih, namanya apa? Game, apa nama board game-nya? Board game, titik 2. An innovative technique studying ancient ceramics. Kalau yang di sini no verb for the study. Nah, kalau for the study itu nanti maknanya akan berbeda. For the study itu tentang teorinya kan, studinya. Kalau for studying berarti belajar. Jadi harus ada verbnya di dalam title. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh title yang good ya, teman-teman. We still discussing about title. Ternyata serumit ini untuk membuat titles. Next. It's also important, check that your title is grammatically and spelled correctly. And the rules of grammar, particularly the use of articles, a, and the also apply in titles. Misalnya di titles itu ada a, an, atau the. Ya, jadi pakai grammarnya yang benar. For example, multimodality in the context of brain-computer interface. Yang salah adalah kurang a. Nah, ada noun biasanya diikuti oleh a atau an. Di sini, importance of rule, nggak langsung importance, tapi harus ditambahin oleh the, karena mengarah ke sesuatu kan. Jadi, the importance of the role of planning and control systems in supporting interorganizational relationship in the health care sector. Nah, di sini juga sama spellingnya harus diperhatikan. Nih spellingnya. Oke. And then after the title, ya, the two most important elements which should be given the most space are the title and your name. Title and then your name. Other things that some presenters sometimes include are the name and date of the conference, co-authors, the name or logo of your institution, supervised image. Ini yang ada di slide title. But not 3-10, it's not an obligation. But the most important is the title and okay. And then think of alternative titles for your slide. Kalau tadi title yang di depan ya, sekarang adalah title untuk masing-masing bab. Nah, kalau deskripsi kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, biasanya you always use
pasti di slide itu akan diberi judul introduction, methodology, discussion, conclusion, future work, thank you for your attention, any question, ya kan? Pasti akan seperti itu. Nah, ask yourself how much audience attention you are likely to attract. Jadi kalian mau attract-nya seperti apa caranya? Nah, nanti saya akan tunjukkan. Jadi, avoid words that give no real information and which the audience has probably seen 100 of times since the beginning of the conference, such as activity, investigation, sama overview. Jadi bisa diganti seperti ini. Misalkan, you want to explain about your outline atau introduction, teman-teman. Slide introduction itu bisa diganti dengan kata why. Atau bisa juga diganti menjadi pertanyaan. Why should you be excited? Why? Jadi misalkan permasalahannya kalian itu apa? Why students has no lower motivation in science class? Nah, seperti itu. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalian memberikan permasalahan dengan dikasih pertanyaan dulu. Nanti jawabannya ya permasalahannya kalian, itu di introduction atau background of the study. Kemudian bagaimana caranya kan? How bisa diganti pakai how atau bisa juga diganti don't try this at home. Ya, kalau metodenya ternyata not good. Results, what did we find? Apa yang kalian temukan? Ya, jadi dalam slides tidak hanya ini saja teman-teman, bosen. Not what we were expect. Ternyata hasilnya tidak seperti yang kalian ekspektasikan. Ya, kalian aja tulis jadi judul. Not what we were expecting. Ternyata results-nya adalah mengecewakan atau malah mengagumkan. Discussion, so what? Why should you care? Future work, what next? Man at work, thank you. Bisa diganti jadi that's all folks. See you in nama name of your conference. Then, nah, so this one is the technical ya teman-teman. Kalau ini lebih ke technical. And now what I want you to do is, sudah dapat jurnal kan masing-masing? Sekarang adalah ubah judul jurnal tersebut dari technical ke non-technical. Bisa pakai cara ini, bisa pakai cara yang kedua, bisa pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga tuh step-nya. Berarti cara pertama, cara kedua. Oke, silakan diganti. I'll call you in 5 minutes. 5 menit, give you time. Bisa pakai ini, cara-cara ini ya tadi. Bisa diganti jadi imperatif, bisa jadi kalimat tanya, bisa jadi pernyataan, bisa jadi versus, di ini disingkat ya, kan redundancy. Nah, silakan 5 minutes to change the title of your journal or article. Oke, kalau merasa judulnya sudah benar, dirubah menjadi yang menarik. Contohnya, ini judulnya kan sudah benar nih. A pervasive solution for risk awareness in the context of fall prevention in the elder. Ubah menjadi lebih menarik lagi. Jadinya, stop your grandmother from falling. Atau misalkan jurnalnya itu tentang effectiveness of quizzes in teaching science. Berarti bisa jadi make your class fun with quizzes. Kayak gitu. Jadi ubah yang lebih menarik. Atau bisa juga menggunakan pertanyaan. How we make students love science. Itu lebih menarik. Ya, dengan cara quizzes. Jadi pertanyaannya itu akan kalian jawab di dalam discussion-nya kalian. Atau di dalam body-nya slide kalian.
Oke, sudah ada yang menemukan? Atau sudah ada yang mengganti judulnya? Zaki, coba Zaki. What is the title of the paper? And then what's the title of non-technical? Ya. Kesusahan? No? Terus lakukan keluar. Ayo, aku tahu kok Pak. Kalau kita mau dalam 3 menit aku WhatsApp. Oke, afternya Zaki. Yang lainnya silakan teman-teman. Kalau nggak mau open mic, boleh ditulis. Maybe right now teman-teman tahu ini this time this meeting ya, materials are important for you. I've already proved it from berapa ya? Tahun 2017 ya, 2017. Saat itu teman-teman ya, saya akan sedikit cerita. Di kelasnya itu ada 20 anak, tapi yang masuk itu selalu 5 dan ada 1 anak itu laki-laki. Siapa ya namanya? Kayaknya PSU juga, saya lupa. Dia itu selalu rajin untuk ikut di kelas. Nah, ya, dia lolos PPL di Singapura kalau tidak salah. Dan dia chat saya, WA saya, terus bilang kalau ternyata materi tentang presentasi, materi tentang background yang dia dapatkan bermanfaat buat dia. Nah, jadi baru kerasa manfaatnya itu 1 tahun setelahnya. Jadi dia nyari-nyari lagi WA saya, minta materi lagi karena dia butuh materi itu pada saat itu. Jadi nanti teman-teman simpan materi ini, nanti kalau waktu seminar proposal ataupun mau butuh lagi, nah itu teman-teman bisa buka untuk file nanti. Nanti untuk PPT-nya akan juga saya kirimkan ke teman-teman. Jadi nanti sewaya-waya itu sewaktu-waktu teman-teman butuh, teman-teman bisa untuk buka file itu. Oke, ada juga yang sudah ketik nih, ada Zaki, Camdani, dan juga Aida. Yang pertama, ini before-nya, ethno science-based science learning model to develop critical thinking ability and local cultural concern for junior high school students in Lombok. How can the local culture of junior high schools in Lombok develop critical and thinking skill? Oke, berarti ini subjeknya adalah junior high students in Lombok, and then
Verb-nya dia. Cari dulu kata kerjanya apa, adjektifnya apa. Berarti di sini ini apa? Verb-nya, kata kerjanya adalah develop ya, to develop, kan? Mendevelop. Oke, develop. Nah, berarti di judulnya Amalia yang afternya berarti kurang verb-nya. Oh, udah nih. In Lombok, develop critical thinking. Oke, berarti sudah ada verb-nya. Nah, develop critical thinking berarti dua hal ya yang di-develop. Nih Amalia, ada dua hal yang di-develop. Berarti critical thinking sama local cultural consent. Nah, berarti kalau how can the local culture, nah berarti kurang tepat. Berarti bisa coba nanti dibenarkan lagi. Berarti yang di-develop ada dua, critical thinking ability and local cultural concern. Bisa pakai how. Atau bisa ini aja langsung. Ethno science-based science learning model can develop critical thinking and local culture concern for, ini nggak perlu ditulis sih, for junior high school students in Lombok. Jadi langsung aja. Karena kan objeknya yang bisa mendevelop adalah si ethno science-based science learning-nya kan tuh. Oke, Zaki. Science education in Europe, reflection. Important reflections on science education. Oke, ini dibolak-balik. Atau bisa pakai kontennya ya, teman-teman. Isinya tuh apa sih? Nah, itu bisa di-up. Oke, Camdani. Climate change and global warming. Science, impact, and solution. How? Oke, good. Destroy the earth. Oke, bagus, persuasif. Aida, applications of zeolites in biotechnology and medicine, a review. Zeolites for biotechnology and medicine. Oke, atau juga bisa zeolites titik 2 biotechnology and medicine tanda tanya. Oke, an integrative review. Alpha, Riza. An integrative review in class activities that enable active learning in college science classroom setting. How to create active learning in your science class. Oke, bagus. Simple dan menjawab. Oke, Santi, development of local wisdom-based natural science module to improve science literation of students. How can with, nah langsung aja. How can ini? How can modul mana? How can local wisdom-based natural science improve? Kayaknya kebalik. Development of base science module to improve science literation. Atau pakai yang verbnya. Developing local wisdom based atau improving science literation of students through local wisdom based natural science module. Jadi pertamanya itu pakai nih saya ya. Jadi improving science literation atau improving students ini science through local wisdom based natural science module. Nah, ini untuk siapa nih? Santi, kemudian Anes, audio visual learning, a survey, audio visual. Oke, good, Anes, jadi menjawab kontennya. Eka, before-nya citizen science, a developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy. How can we expand scientific citizen science? Di critical. Naratif. Jadi naratif itu sudut pandangnya, teman-teman. Bahasa kerennya naratif itu sudut pandang dari orang-orang, dari society.
itu juga bisa diganti jadi a narrative of people gitu. Itu bisa nanti untuk mengganti kata pandangan atau apa biasanya itu. Pokoknya yang kalau berhubungan sama argumen orang-orang, pendapat orang-orang secara umum itu bisa diganti jadi naratif. Oke, umum. Science teachers conceptions of the nature of science. Do they really influence teaching behavior? Okay, good. Alia, analysis of students' critical thinking skill of middle school through STEM education project-based learning. How to know students that. Oke, atau langsung aja. Nih, STEM project-based learning. Titik 2. Hasilnya apa? Nih Alia, apakah improve atau tidak? Jadi, nih kalau misalkan improve, kalau misalkan improve, improving students critical thinking. Jadi bisa hasilnya tuh apa? Itu bisa di-spill ya bahasa kerennya, di-spill di title. Okay, efforts to improve the results of physics learning with mind mapping method. How to improve results of physical learning mind mapping method. Oke, KUS atau bisa mind mapping method. Titik. Jadi objeknya, itu apa sih? Kemudian baru resultnya. Nah, seperti yang tadi saya contohkan. Resultnya seperti apa? Valia, Cultural Equaliteracy of Social Science Education in Junior High School. Implementing culture. Oke, sudah bagus nih teman-teman. Nah, oke, sekarang sudah bisa untuk membuat judul yang menarik untuk presentasi. And then, udah disimpan ya itu teman-teman, because next meeting, I'll teach you how to present a good presentation. Jadi untuk next meeting, spill dulu dikit. Nah, nih, kita spill dikit. Nah, jadi nanti ada step-stepnya. Jadi ada 2 yang akan kita bahas next meeting. Yang pertama, conceptual paper atau apa itu ya bahasanya sekarang? Sempro. Nah, bagaimana presentasi sempro? Yang kedua, bagaimana presentasi skripsi. Jadi kita akan bahas mulai dari bagaimana introduction, transisi, jelasin metodologi, jelasin results and discussion, sama conclusion. Karena beda ya research article isinya sama conceptual paper. Beda. Lihat. Nah, jadi next meeting we're gonna study about it. Kita akan mempelajari. Nah, ini praktek dan praktek. Nah, spill. Okay, PowerPoint I'll send to Aida. So Aida, please send to your friends about today's meeting. Nanti kalau di situ juga sebenarnya bisa untuk umum ya teman-teman, cara membuat PPT yang menarik secara umum, lengkap di situ ada contoh-contohnya. Is there any question? No? No? Oh, saya bisa kirim lewat sini nih teman-teman ternyata. Bisa kirim lewat chat room. Nih, saya kirim di chat room. Yang bisa download boleh download sekarang. Kalau belum bisa download, saya kirim ke selesai. Nyalakan kameranya, kita foto. Visit ke 19 ada 18 berarti. Yang 2 siapa yang tidak masuk hari ini? Sudah? One, two, three.
Terus kamu membayar. Thank you very much everyone. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.